अपडेट सध्या अशा तरेन आसा की आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेवली की काल राती 11 ते 11:15च्या सुमारास वागातोर बिचाचेर एक ऑलिव्ह टर्टल एक कासव येयलो आनी बिचाचेर तेणे कासवान तांतयां घातल्या अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक आमकां मेवल्या। लोकलांक ही गजाल कळताच लोकलांनी तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कॉल केलो आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे मनीस थंयसर येयले वागातोर बिचाचेर आनी तेंच्यांनी ती एरिया जी आसा ही पळयली, सगळी एरिया तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें आनी ती एरिया तेंच्यांनी मार्क करून दवरली। एक तेंच्यांनी एक बांबू आसा तो थंयसर पुरून दवरलो आनी मागीर ते गेले। त्याच्या उपरांत सर्टन एक टायम आसता जेन्ना कासव जेन्ना येवन थंय तांतयां घालता तो एक सर्टन टायम एक टेम्परेचर आसता, त्या टेम्परेचराचेरच ती तांतयां जी आसा ही भायर काडची आसता। सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे मनीस परत एकदा काल राती लेट नायट वागातोर बिचाचेर येयले, ती तांतयां तेंच्यांनी सगळी भायर काडली, एका थर्माकोलाच्या बॉक्सान सेफली घातली आनी ती आतां मोरजे जे टर्टल नेस्टिंग एरिया आसा थंयसर तेंच्यांनी सद्याक ती हॅचिंग करपा खातीर व्हेल्ली आसा। अशी इन्फॉर्मेशन आमकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान कळ्ळ्या की टोटल 40 ते 45 दीस लागतात ती तांतयां जी आसा ही हॅचिंग करपा खातीर। एकदा ती तांतयां हॅचिंग जाली की मागीर तेची पिलां जी आसा ही ती बिचाचेर सोडली वयतली। आता अशी इन्फॉर्मेशन आमकां लोकला कडल्यान मेवता की अंदूच्या वर्सा सेकंड टायम जे टर्टल आसा कासवान वागातोर बिचाचेर येवन सद्याक तांतयां घातलेली आसा आनी टोटल जी तांतयां घातली ती 122 तांतयां काल राती एका कासवान वागातोर बिचाचेर घातलेली आसा। सो जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां कासवान जी वागातोर बिचाचेर तांतयां घातली हेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या समोर घेवन येत रावतले। पळयत रावत तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे वागातोर बिचा वयल्यान।